Last one, mga mommy. This one, pwede pang office to. Size medium, code green. Free man. Ay, meron pala. Maganda to. Ma'am Sally, hi po. Green. Ma'am Bella, yours na. Mga mami, maganda to. May konti atang stain to. This is nice. Burgundy. Meron siyang something there. Yan. Pero feeling ko mawawala yun. Small med. Good. Maroon. Free mind. Mga mami, color maroon siya. And cream. May konti siyang, kineso dun. Maroon, free mind. Small med. Ma'am Chris, hi po. Ma'am Annalyn, hi po. Ma'am Rachel, Tablate, yours na po. Okay, mami, new minors po. Ay, pa-free ko na to. Ano ba to? Vlogs ba to? Ito, very pang mommy. Very pang mommy. Large, semi-XL. Code mommy. Nakita ko lang. Code mommy, free mind. Ma'am Annalyn, thank you. Gusto baka mapagkamala na naman akong pregnant dito. Ang puson ayaw talaga mawala. Ma'am Roxanne, hello po. Mami, Ma'am Artin, yours. Anyway, new minors, mga mami. No deposit. No down payment required. Kailangan ko lang details. Saturday lang ako nag-i-invoice, mga mami. Okay, Saturday invoice. Hindi po ako nag-i-invoice ng weekdays. Saturday lang. Okay, and for reference, mga mama, height na seller at 5'1". Body frame ko, size 1. Okay, prices ng dresses ko, parehas pa rin. 150 and below, no grab, no lock, no steal. Okay, fixed price ako, mga mami, kahit nasa mannequin, kahit suot ko, 150 pesos po. Kita ka, Ma'am Evelyn, kita po. Sakit ng mata ko, Okay, dahil super late ako, start na tayo. Yung suot ko, you can wear this pang event. Okay, mabanat to, mga mami, stretchy. Body hugging kasi siya. Para siyang,